गोटे जंगल रे सबु जीवजंतु हस खुशी रहुथिले। दिने से ही जंगल को गोटे दुष्ट बाघ पशि आसिला। सबु जीवजंतु डरिबाकु लागिले। गोटे दिन बाघ हाबुड़े बिलुआ पड़गला। बाघ मामू दया करी मते मारंतुनी। मते मारिले कौन तम पेट पूरीब? मते लगुच तमे बहुत दिन हेलानी भोकिला अछ। मो देह बा कौन? मो शरीर तो देखुच सुखी काठ हो जाइछि। ए काठटा को खाइले कौन तम पेट पूरीब? मु बहुत दिन हेलानी किछि खाइनी आ बहुत दिन परे तते पाई आ कोन मु उपास रे मरिबी? मते जेमिति हेले सब जीव माननकु सतर्क करिबा पड़िबो। नहेले मते तो मारिकी खाइबो आउ आम जंगलर सब जीव मानकु खाइबो। अरे कौन भाबुचु? मते भारी जोरे भोक हेलानी। आ जल्दी मो पाखकु। मु बहुत दिन हबो टिके आमिष पाटे बाजे। तते आज मुड़ी माड़ी करी खाइबी। बाघ मामू मते मारंतुनी। तते जदी खाइबिनी मु कोन भोक उपास रे मरिबी? मते खाइले भी तम पेट पूरीबनी। मो देहरे तो हाड़ छड़ा जम्मा मांस नाही। खाली हाड़र कौन तम पेट पूरीब? आउ ताहाले मु कोन करबी? मो पाखरे गोटे उपाय अछि। मते जदि तमे आज छाड़ी दियो मु तम पई गोटे भल खाइबार व्यवस्था करिबी। बिलुआर कथा सुनी बाघ भाबिबाकु लागिला। सत कथा तो बिलुआ देहरे जम्मा मांस नाही। देखिबा गोटे सुजोग देबा। हौ कोन तो पाखरे उपाय अछि कह। मामू जंगलर शेष मुंडरे गोटे गाँ अछि और सेठी सब जीवजंतु मिसिकी रहउछंती। अरे सत्तेरे? हाँ मामू एठी सब जीव माने रहउछंती। आउ लेट काई करूचु? जल्दी मते सेठा को नहीं जा। मामू मु तुमको सेठा को नहीं जानती जे हेले। अरे कौन हेला? टिके असुविधा अछि। मु जंगलर राजा। मु थाउ थाउ पुणी की असुविधा? मामू सेठारे गोटे शिकारी सबु बेले शिकार करूची आउ ता हाथ रे गोटे बंदूक अछि। किछि दिन तळे सिंह बड़ बापा आसीथिले। से तांकु भी बंदूक रे मारी देला। मु देखुची तू मो सह खेलुचु। मते एपड़ सेपड़ कथा कहूचु। नाई मामू मो कथा टिके सुनो। शिकारी सिना एबे अछि तू आउ टिके परे ता घर को चली जिवो। तापरे मु तुमको सेठा को नहीं जिवि। आउ भोक संभाली हेउनी। जहा करिबा कथा टिके जल्दी करे। मामू मु एई गली आउ एई आसली। तमे एइठी थाओ। आउ तू जदी न आसो? मु जदी न आसे तमे सेठा को जाई मते आगो खाइबो। तू भाबुचु मु तते छाड़ी देबी आउ तू खसी की चली जिवो? नाई नाई एमिति हेई परिबो नाई। मामू मो पाखरे आउ किछि उपाय नाही। तमे जदी भाबुछो मु तुम ठकी की चली जीवी ताहाले मते एबे मारी दियो। आ मते खाई सारिबा परे पुणी भोक हेले तमे से जंगलर शेष मुंड को जीवो। तापरे शिकारी तुमको मारिबो। तापरे मो कथा तमर विश्वास हेबो। बाघ ए कथा सुनी टिके भाबिबाकु लागे। अरे आजी सिना बिलुआ को मारी खाइबी हेले काली जदि बिलुआ कथा सत हुए ताहाले शिकारी मते तो मारिबो आउ मो चमड़ा मोटा पैसा रे बिक्री करिदेबो। मामू कौन भाबुछ? मु एबे जीवित? हौ जल्दी जा आ मते आसिकी कह। मु एडी तो अपेक्षा रे रहिली। हाँ मामू मु एई संगे संगे जाउछि आउ तुमको खुशी खबरटा दउछि। बिलुआ आउ डेरी न करी सेठारु बाहरी आसे। मते क्षमा करिदेबे। मु आज बहुत बड़ भूल कामटिए करि देइछि। बिलुआर ए कथा सुनी समस्ते ताकू चाहिले। अरे बिलुआ नना तुमर कौन हेची? तुम काहे एमती क्षमा मागुच? अरे बिलुआ नना तमर कौन हेची? तमे एमिति काहे कहूच? बिलुआ सबु कथा कुहे। ता कथा सुनी समस्ते डरी जाते। सेपटे बाघ अपेक्षा करी बसी थाए। कुआडे गला? मते तो कहिला जल्दी आसिब। एते डेरी हेलानी। आमको किछि गोटे करबाकू पड़िबो नहले से दुष्ट बाघ आमको मारी खाई। आमे आ कौन करबा? से तो बहुत बलशाली। आमे ता आगरे कोन निजको बंचाई परिबा? तमे माने
କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘକୁ ପାନେ ଦେବା। ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ରହୁଛି। ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେନି। ଯିଏ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବାଘକୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେବା। ମୂଷା ଭାଇ, ତମେ ହିଁ ବାଘକୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବ। କ'ଣ କହିଲ ନନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାସାହା ହେଇନି। ମୁଁ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ତମେ ମୋତେ ଶେଷ କରିଦଉଛ। ଆରେ ମୂଷା ଭାଇ, ତମର କିଛି ହବନି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ଅଛି। ତମେ ସେ ଗାତରେ ଲୁଚିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଠେଇବି। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ଡରିଯାଏ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଡର ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସହ ଅଛୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ତୋ ହାତରେ। ମୂଷା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଏ। ବିଲୁଆ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିଧା ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମାମୁଁ, ମାମୁଁ, ତୋର ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କାଟିଲାଣି। ମାମୁଁ, ସେ ଶିକାରୀ ଏବେ ଗଲା। ମୁଁ ପରା ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି। ହଉ, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିଲୁଆ, ଆଉ କେତେ ବାଟ? ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି। ମାମୁଁ, ଏଇ ପରା ହେଇଗଲା। କୋଉଠି? ମତେ ଜଲ୍ଦି କହ। ମାମୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ନାହିଁ, ତାର ପଟେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାମୁଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପେଟ ଭରି ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବିଲୁଆ, ଏଠି ତ କୋଉ ଜୀବର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ସବୁ ଜୀବ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ମାମୁଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା, ତୋ କଥା ମତେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେବ। ତୁ ମତେ ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାକୁ ଆଣିଛୁ। ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଜମା ଯିବି। ତତେ ଏଇଠି ମାରି ଖାଇବି। ମାମୁଁ, ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମାରିକି ଖାଇପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମୂଷାଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ମାମୁଁ, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମୂଷା ଯାଇ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ତ? ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ବାଘ ରାଜି ହେଇଯାଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଏଇଠି ଥା। ମୁଁ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ପେଟ ପୁରା ଖାଇକି ଆସେ। ହଁ ମାମୁଁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖାଲି ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖେ। ବିଲୁଆ ବୋଧେ ମତେ ମିଛ କହି ଏଠିକି ଆଣିଛି। ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବି। କୁଆଡେ ଗଲା? ବାଘ ଡରିଯାଏ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଅସୁରୁଣୀ ତ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି। ଅସୁରୁଣୀ ବାଘକୁ ଧରି ଏକା ଥରକରେ ଗିଳିଦିଏ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି।